आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही 11 मार्च 2026 ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। काहेकि ना 11 मार्च 2026 को देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति तांकर बकरी चलनरू मार्गी चलन करिबा पई जाउछंती। बृहस्पति मिथुन राशि रे मार्गी चलन करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाकु जाउअछि जहा आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणकु सेही सब खुशी खबर प्राप्ति हेबाकु जाउअछि जहाकु आपण दीर्घ दिन धरि अपेक्षा करि रहिथिले। अनेक दिगरु आपणकु सफलता मिलिबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही 11 मार्च 2026 ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए आपणकर जदि भी कुंभ लग्न हुई थाए आपण एही भिडियोटी को देखि परिबे। देखंतु 11 मार्च को देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे मार्गी चलन करिबा पई जाउछंती एवं बृहस्पति को पंचम भाव रे अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। शास्त्र अनुसार बृहस्पति पंचम रे मार्गी हेले माटी को छुईले भी सुना पालटि जाई थाए। बृहस्पति को भाग्यर कारक माना जाई थाए। ज्ञान एवं बुद्धि एवं संतानर कारक ग्रह माना जाई थाए। तो बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे पूर्वरु बकरी अवस्था थिले, जहा फल आपणकु अनेक क्षेत्र रे सफलता मिली पारु नथिला। आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर थिले। आपणकु बहुत अधिक परिश्रम करिबा पई पडुथिला, किंतु परिश्रम अनुसार आपणकु फल प्राप्ति हेउ नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जेबा सहित प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। कर्म क्षेत्र रे बाधा उपजुथिला। व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु जेमिति ही 11 मार्च को बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे बकरीरू मार्गी चलन करिवे। आपण लिखिक रखंतु जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतान सुखर वंचित थिले, संतानर कामना करुथिले, तो 11 मार्च परे संतान सुख अवश्य प्राप्ति हेब। नूतन गर्भ धारण करिबा पाई 11 मार्च परर समय आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। आउ गोटे बड़ कथा यह अटे कि प्रेम जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या देखा देउथिला, जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथबार्ता होई पारे, प्याचअप मध्य होई पारे। आपणकर जीवन रे केही नूतन पार्टनर आसी पारंती। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नेई पारे। जो पिलामानकर विवाह बयस होई जाइछि सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह मध्य फाइनाल होई पारे। शिक्षा क्षेत्र रे जो आपणकर पाठपढ़ार मन लागु नथिला, समस्या देखा देउथिला, किंतु 11 मार्च परे शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। मनपसंदर कॉलेज रे एडमिशन होई पारे। आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। 11 मार्च परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, खास करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सेथिरे आपण निश्चिंत भाव में उत्तीर्ण करिवे। आपण जदि किछि कंपिटिशन में भाग नेउछंती, क्रीड़ा क्षेत्र में भाग नेउछंती, सेथिरे मध्य शुभ फल प्राप्ति करिवे।
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ଏହା ସହିତ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ମାର୍ଗୀ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।